Hello everyone, welcome to my YouTube channel. বৰ্তমান মানে কেটা হৈছে আপোনাক ফাৰ্ষ্টতে এইটো দেখাই দি আছো ঠিক আছে এইটো সাৰ্ভাৰ কেটা হৈছে সাইডে 10-12 হৈছে সো মই উঠিছো আপোনাৰ 3টা বজাত উঠি মই বৰ্তমান এনেকুৱা ড্ৰেছত আছো দেই বৰ্তমান আজি ওলালো মানে 3টা বজাত উঠি ফ্ৰেছ হৈ গলো তো ফ্ৰেছ হোৱাৰ কাৰণটো ক'ত যাম মানে সো এইটো কাৰণে মানে আজি এটা ভিডিও এটা আহি আছে এটা ঠিক আছে সো এটা ভিডিও এটা বনাই আছো লগত তো ক'ত গৈছো আপোনাৰ মই কৈ আছো অলপ দেৰি কৈ ঠিক আছে আৰু এটা মানে ইমান এটা ঘৰতে মানে কৈ থাকিব নোৱাৰো যেটো টাইমটো দেখা পাইছে সো ঘৰত ফ্যামিলি শুই আছে সো এটা যিমান পাৰো লাহে লাহে কৈ আছো আৰু তো বাকি আপোনাক মই দেখাই আছো ৰাতি মানে মৰ্নিং হৈছে ন বাট বাহিৰতে দেখাই আছো আপোনাক চাব বাহিৰৰ ফালে চাওক আন্ধাৰ হৈছে এতিয়া বহুত হৈ নাই সাইডে 14 হল দৰে ফেলে চাওক পুৰা আন্ধাৰ বাহিৰত দেখিছে পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে মানে ঠাণ্ডাটো ইমান নাই বাৰু এতিয়া অলপ অলপ লাগি আছে ঠাণ্ডাটো বাহিৰত যোৱা পিছত বাট হেমানো ঠাণ্ডা নাই যেটো নেকি ঠাণ্ডা লাগে আৰু গধূলি মানে ৰাতিপুৱা ইমান ঠাণ্ডা নাই পৰা বৰ্তমান মই কিছুমানে পাব পাৰে মই পোৱা নাই আৰু বাকি আপোনাক দেখাই আছো আগত চাই থাকিব ফাইনালি মই এতিয়া গাড়ী ভিতৰত আছো মানে এটো মোৰ লৰজন পিক আপ কৰি মোক এটা বৰ্তমান একদম জাগালৈ আমাক মানে ড্ৰপ কৰাই দিব তাৰ পৰা বাকি বিলাকক মানে লইটা লব গৈ আছো ঘৰত গৈ আছো এতিয়া বাকি দেখাই দি আছো চাই থাকিব 4:40 বাজিলে আৰু আজি ফাৰ্স্ট টাইম চাগে সোনকালে উঠিছো দেই রাস্তা গাড়ি দিলে গাইস এইটো বেয়া কাম কৰিল কি কৰিবা এটা পিছু পাবা নেকি তুমি পিছু গল না গাড়ি দেখুন বডি পিছু পাবা নে কে ডাইরেক্ট ব্রেক দিল লাগাবা তুমি ওকে চলতে ৰহ বাকি আগত দেখাই দি আছো আৰু গৈ পাইলো তো গাইস ফাইনালি দেখা হৈছে নাই বা মোক বৰ্তমান আন্ধাৰ হৈ আছে অলপ যেটো তো কমাই দিও তো বৰ্তমান টাইম ঘৰত আহি পালো সো উলাই আহি আছে ভিতৰ পৰা মাকটা মানে প্ৰিয়ংকা যাব তাৰ বা যাব ধুতি আৰু যাব তাৰ মাক সো তিনিজন যাব আৰু প্লাস মই আমি চাৰিজনে গৈ আছো প্লাস মানে আমাৰ ইও গৈ আছে দেখাই বনাই নহয় লাইটটো জ্বলাই দিয়া ইও গৈছে খালি আধাৰ পৰা ঘূৰি আহিব আৰু আমাক থৈ আহিব আৰু বিদায় দিব বাকি এইবিলাক মানে বস্তু দেখাই চাব হা মান লেগে থৈছি ন চাব নাইস কেইটা বেগ হৈ যাওক দুটা এটো তিনটা তোৰা চাৰিটা পুৰা মানে কাপোৰ সোমাই আছে হা কাপোৰে দুনিয়াৰ কাপোৰ বাকি সোনকালে ৰাতিপুৱা ওলোৱাৰ কাৰণটো মানে আমি গৈছো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টতে দিল্লী গৈ আছো আপোনাৰ দিল্লীৰ পৰা আকৌ ক'ত যাই আছো কৈ আছো সো দিল্লী যাই আছো আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট যাই আছো পল্লমজা ষ্টেচনৰ পৰা নিউ দিল্লী ট্ৰেইন আছে 6:10 পৰা সো আমি এতিয়া কেটা বাজিলে দেখাই বনাই নহয় গাইস 5:06 বাজিলে সো 6:10 ট্ৰেইন সোনকালে যাব লাগিব ওলা আৰু হলে আৰু ওলাবলৈ এইবিলাক সব ৰেডি আকি আহি আছে আৰু কি আছে খাব কাৰণে এইবিলাক আমুল বাটাৰ সাতাৰ আছে এইবিলাক লৈ গৈছো এইটো মানে এইবিলাক অলপ ঘৰুৱা ঘৰতে বনাই লোৱা হৈছে ফ্ৰাইড ৰাইচ এইবিলাক ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে আৰু বাকি মই বাইস্কি বাটাৰ লৈছো চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাই লৈছো মই নাইস গৈ থাকো গাইস বৰ্তমান এটা আহি পালো এটা ষ্টেচন আহি পালো এয়া পল্লমজা ষ্টেচন আহি পালো বিলাক বৰ্তমান এইবিলাক এটা সব কৰে আৰু গাইস মানে তাই পৰি গৈছিল দেই একদম পুৰা ভৰিত ধৰা নিচিনা পৰি গৈছিল বাট এইটো ভিডিঅ'ত দেখা নাপালো আৰু একো নাই এটা ভিডিঅ' কৰি থকা নাছিলে কাৰণে তো এবাৰ লগতো যাব এতিয়া আৰু
একদম ধুনীয়াকৈ তেতিয়াহ'লে শুব বোলে এতিয়া সিহঁতে নাযায় বোলে শুব বাকী আমি আৰু ট্ৰেইন চেইনটো যাই কিনে চেক কৰোঁ কোনটো ডাবাত কি পৰি আছে বোলে চাব লাগিব এতিয়া সেইকাৰণে দেৰি নকৰোঁ গৈ থাকিব নহ'লে পিছত দেৰি হৈ যাব ন তো গাইজ বৰ্তমান আমাৰ ডাব্বাটো বিচাৰি পোৱা নাই বহুত একদম লাষ্টলৈ যাই পাইছিলোঁ এতিয়া আৰু আগফালে আহিলোঁ ঘূৰি ঘূৰি টিকেট সুধিলোঁ মানে বহুত আগত যাব আছে দেই গৈ আছোঁ এতিয়া কষ্ট হ'ল গাইজ বহুত গাড়ী মানে কেৰি কৰি কৰি চাই থাকিব আৰু বহুত কষ্ট হৈছে আজি গাইজ বৰ্তমান আমাৰ বোলে পূৰা ফুল মানে মৰ্ণিং হৈ গ'ল এতিয়া আৰু আমি বৰ্তমান ট্ৰেইন ডাব্বা বিচাৰি বিচাৰি পূৰা ফুল হৈ গ'ল দেখা পাইছে বিচাৰি পালোঁ আখেৰ এইটোত আমাৰ আছে এইটোতে বাকীকেইটা এতিয়া কিবা বনাব ৰিল চিল ভিডিঅ' উঠি উঠি মানে ট্ৰেইনে ঝটকা দি দিলে যাবলৈ ওলালে আৰু তো আমিও নিজৰ চিটত বৰ্তমান গৈ আছোঁ तो गाइस ट्रेन चल पड़ी है हमारा सुबह हो गई है फिलहाल ट्रेन मैंने एनेकुवा जाय आछे इफाले एनेकुवा तो मैंने उल्टाके माने डिपोर बिल पालो आमी डिपोर बिल चाब पारे नियर बगुला মানে এতিয়া আমি গেম চেম খেলিম তাই গেম অন কৰা নাই গেম অন কৰি ৰেডি হ'ল মই হেডফোন লগাই ল'লোঁ গাইছ খেলিম এতিয়া পূৰা খেলিছোঁ ভৰি চৰি গাইছ গাইছ মই টোপনি যাওঁ অৱশ্যে ৰাতিপুৱা টোপনি মৰে বাট ৰাতিপুৱা হৈছে এতিয়া কিহৰ কাৰণে গোটেই ৰাতিটো খোৱা নাই চ' এতিয়া শুম আৰু ৰেডি পাৰি দিছোঁ মই পাৰি দিছোঁ ইয়াক এতিয়া শুব ময়ো এতিয়া মজাকৈ এটা শুই গৈছোঁ আৰু চালিয়া তাৰপিছত পাৰি লৈছোঁ শুই যাওঁ অলপ দেৰিকৈ আৰু ওপৰত যাম 2 ঘণ্টামান শুই আৰু ওপৰত যাম গুড নাইট বাট মৰ্ণিং ফাইনেলি নিউ কোচবিহাৰ সেইখিনি মানে ৰখিলে বহুত টাইম 10 মিনিটছ হ'ল তো তাৰপৰা মানে তাতে অলপ কিবা কিবি তাতে লৈ ল'লোঁ আকৌ এতিয়া আকৌ যাওঁ আৰু কিবা এটা খাম মানে বস্তু লৈ ল'লোঁ তেতিয়াহ'লে ভিতৰত মজাকৈ ধুনীয়াকৈ খাম নাটক কৰি আছে ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে গাইজ আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আনছাবস্ক্ৰাইব তো বস্তু কিনিলোঁ ভিতৰত যে খাম মানে এইমাত্ৰ জাষ্ট উঠিলোঁ মানে ৰাতিপুৱা একদম এটাত খুজিছিলোঁ তাকে 7টা কিমান খুজিলোঁ চাগে ডাইৰেক্ট পূৰা 12টা বাজিছে এতিয়া 12টা বাজিছে ডাইৰেক্ট এতিয়া উঠিছোঁ আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ চাই দেখিছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান লাল চাহ আৰু বিস্কুট খাই আছোঁ এইবিলাক 12টা বজাৰ আহাৰ মানে 12টা বজাৰ ব্ৰেকফাষ্ট নজৰা চাই থাকক বৰ্তমান এতিয়া মানে কিবা খাওঁ ঘৰৰ পৰাই বস্তু লৈ অহা হৈছে মাংস হওক বা যি হওক ধুনীয়াকৈ এই ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাইছে তাই মই চিকেন বনাই লৈছোঁ পূৰা চালিয়া কৰি এইফালে যিটো ইচ্ছি চলি আছে ন এইটো মানে ইয়াতে শুই আছিলোঁ ন সেইফালৰ পৰাও এইটোৰ পৰাও এটা আহি আছে এইফালৰ পৰাও পাই আছোঁ মুখখন এফালে থাকি শুই আছোঁ তো শুই যেতিয়া উঠিলোঁ গলত পূৰা মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া মানে গিলাটো কিয় অসুবিধা হৈ যায় প্ৰব্লেম পাইছোঁ নেক্সট টাইম আৰু এই ওপৰত নুশু আৰু চিট নলওঁ আৰু ওপৰত মিডিল ল'ম মিডিল বা লোৱাৰ বেষ্ট আছে আৰু বেছি ওপৰত ল'লে ওপৰতে গুচি যাব লাগিব বাকী এতিয়া বস্তুখিনি খাই লওঁ তাই কিন্তু ফ্ৰাইড ৰাইচ বহুত ধুনীয়া বনাইছে গাইছ বহুত বঢ়িয়া বনায় এটা মজাকৈ খাওঁ আৰু লেট নকৰোঁ নহ'লে পিছত আৰু শেষ হৈ যাব ফ্ৰাইড ৰাইচ গাইছ জ্বালা চালা লৈছে একদম মজা লাগি গৈছে নিম্বু কে চাট চাওক ফ্ৰাইড ৰাইচ ইমান টেষ্টি হয় ন পূৰা কণ্টেইনাৰ চাফা কৰি দিব লগা হৈ যায় দেখিছে গম পাইছে নহয় কিমান ভাল বনায় তাই কণ্টেইনাৰ চাফা কৰি খাই আছে চাওক খাইছে চাওক পূৰা কণ্টেইনাৰ চাফা কৰি খাই আছে
दिक्कत है बट खाई लो तो गाइस हमार नंबर फोन এইখন আমার একটু লাইনটো আমি একদম ইয়াতে আছো এটো প্রথম একটুত বাকি আমি কিবা কিবা কাম স্টেশন পাইছো বা কি লিখা আছে বা এটো পাঠাৰ জনসন চাগে আই থিংক পাঠাৰ কিবা এনেকুৱা চাগে এটো পিছফালে লিখা আছে পুৰা যাই দেখাব মন নাই লাঞ্চ লাগি আছে মোৰ খাইব উঠলো বৰ্তমান তো এতিয়া কেইটা বাজিছে চাই লওঁ 1 মিনিট 5:30 বাজিছে আৰু মোটামুটি আৰু মিনিমাম 7টা মানত চাগে 7টা 8টা মান ডাইৰেক্ট শুই যাম খালি শুবা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট দুপৰীয়া যাই পাম আমাৰ 12টা কিমান মানত যাই পাম ডাইৰেক্ট আমি নিউ দিল্লী পৰা যাম আমি আপোনাৰ বৃন্দাবন যাম তো চাই লাগিব বৰ্তমান আমি मॉडर्म लो मोटोरियम अब इसे खाएगा मज़ा करेगा अभी हमारा वो वाला रूम किधर गया घूम गया होगा साइड हाँ ये वाला এইটো কি আছিল কোনটো ষ্টেচন পাইছো পনিকা কিবা সামথিং दिखा रहा हूँ आपको माजे हिंदी हो जाए माने मैं हिंदी बुकी है जो हाँ ये बोरानी जंक्शन अभी बोरानी जंक्शन मिल गया है और हिंदी बस माजे अपना माजे हिंदी मारि थी तभी तो जो और गुची गले और मजा क्या खाम और यू गाइस और এটা বস্তু লৈছো মানে বাইদেউ বেছি ভোক লাগিলে সি খাই দিব আৰু মানে মোৰ পৰা লৈছো বাইদেউ भैया जी भी खा रहे हैं अभी भूखा है बहुत हमें बाद में ये 50 का मिला है और ये 60 का ना हाँ मजे करेंगे ब्लॉग बना रहे हो गाइस साउक কেনেকে গৈ আছে সিধা কৰিব নোৱাৰে গলটো গলতেৰা হৈ গৈছে এনেকৈ যাব লাগিব যদি যায় আমাৰ শুব মন নাই কিন্তু উপায় নাই ঘৰৰ মানুহে শুলেতো আমি এনেকৈ বহিবই লাগিব আমি দজৰি পাৰ কৰিলোঁ মানে দজৰি ৰখি আছে বৰ্তমান ট্ৰাফিক ৰেড লাইট বাকী মই উঠিলোঁ বহুত দেৰিকৈ 11 AM উঠিলোঁ 11টা বজাত উঠিছোঁ বহুত দেৰিকৈ উঠিলোঁ কি ব্ৰাছ টাছ কৰিলোঁ আৰু বাকী অলপ কিবা কিবি খাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ তাৰপিছত আৰু বেগবোৰ এইবিলাক ফ্লিপ চিপ কৰোঁ আৰু ৰেডি যিহেতু 12টা 45 মানত যাই পোৱাৰ কথা কৈছে ট্ৰেইনটো তাৰে আগত খাই পেলাই একদম ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ তাৰপিছত আৰু গৈ থাকোঁ আৰু ডাইৰেক্ট দিল্লীলৈ बाकी टापुर आपको दिखाया तो आपने फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए हैं अभी स्टेशन पे हैं हम वहीं पे रुके हैं अब सामान टामान लेके आए हैं तो इसलिए अपने और कथा मन कर मैं आगे हिंदी गलो हिंदी माने गोटे एनाउंस कर हिंदी करे आवाज हिंदी भाषा एक ना साइड आज हिंदी और मिक्स हो जेटे कि ठीक ना तो बर्तमान बैक से गाना हॉल पूरा सब तो भैया भी वो एक सब्सक्राइब कर दिए भैया भी जाने वाले ठीक है बाय बाय सब्सक्राइब कर दिए भैया ने खुद अच्छा लगा बात किया मिलजुल के बहुत सारा पहले से ही ट्रेन में जब बैठे हैं साथ में तो सबसे बात कर रहे हैं अच्छा लगा मिल गया तो फिलहाल यहाँ से कैसे जाएंगे वो इसका सीन हो रहा है हमारे देखते हैं सामान तो इतना है नहीं कहाँ पे घुसा दिया ये माय गॉड यहाँ पे लगा दिया है
ये मेरा वाला, मेरा इतना नहीं है, थोड़ा है इसमें है थोड़ा। 4 बैग है, ठीक है। वो भैया आए के बोला कि ड्रॉप वगैरह करना है क्या, तो हमने बोला अभी तक नहीं, क्या करें देखते हैं। এইফালে চলো এতিয়া আকৌ মানে বেগ চেক লৈ যাওঁ, সিটো পাৰে যাওঁ, প্লেটফৰ্ম 1ত যাই বোলো, তাৰপিছত কি কৰে নাজানো আৰু, এইবিলাক মানে সি চাই আছে কি কৰে, বাকী যাই থাকোঁ। চলো নিউ দিল্লী পাই গ'লো গাইজ ফিলহাল। চলো চলো এনেকুৱা লাগি আছে ষ্টেচন বহুত ডাঙৰ, গৈ নাপাওঁ কোৱা তোমাৰ দিল্লী আহি পাই কেনেকুৱা লাগিল? কি লাগি আছে? অঁ এটা বস্তু মন কৰিছা, আমাৰ তাৰে যিবিলাক ষ্টেচন আছে, যিটো এইটো দিল্লী ষ্টেচন বহুত ডাঙৰ যেন লাগি থকা নাই? গৈ নাপাওঁ তাৰ পৰা অলপ দাঙিব লাগিব। চলো আৰু দাঙিব লাগিব। চলো हो गया। हमारा झंडा अभी फिलहाल लहरा रहा है। ट्रेन से उतरने के बाद सीधा कहीं मत जाइएगा, सीधा उस स्टेशन के काउंटर पे आएगा, काउंटर पे काटिएगा टिकट, जहाँ भी जाना होगा। आदमी जब आएंगे, आप लोग ट्रेन से उतरेंगे ना, तब और आदमी आएंगे कि आप चलो चले यहाँ पे आपको टिकट काटते हैं, कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको उसके साथ जाना नहीं है, आपको सीधा ये काउंटर पे आना है, यहाँ पे टिकट काटिएगा, नहीं तो बहुत हाथ जाओगे आप लोग, ठीक है। हम लोग तो सीधा यहाँ पे आ गए हैं, तो काटेगा। उसके बाद हम स्टेशन कहाँ जहाँ है वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी फिलहाल टैक्सी लेके। उसके बाद सीधा डायरेक्ट पहुँचेंगे मथुरा। तो बाद में क्या क्या हुआ हमारे साथ वो हमको बताएगा, आपको जाने के बाद अभी नहीं बताएगा, अभी जाना है, टाइम नहीं होगा, नहीं तो ना पड़ेगा अभी फिलहाल, ठीक है। तो पहुँचते हैं फिलहाल, करते हैं अभी गाइस। বস্তু এটা পুরান চেক হৈ আছে, ভিতৰত সোমাই দিয়া হৈছে সেইফালৰ পৰা। आएगा आया मेरा बैग आ गया। सब लोग आ गए, चलते हैं अभी फिलहाल। तो हमें प्लेटफॉर्म 4 तक जाना चाहिए अभी। ये एक है, ये वाला ये 2 होगा नहीं, ये 2 ही है। अरे भैया जी, ये प्लेटफॉर्म 4 किधर है भैया जी? प्लेटफॉर्म 4 किधर है? वहाँ पे जाना पड़ेगा। चेक करिए भाई, भयानक भीड़ है भाई यहाँ पे, माँ का सब यहाँ भीड़ है भाई यहाँ पे। हमें यहाँ से अभी लेफ्ट साइड जाना है, वहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म, इसलिए अभी से बस यहाँ से जाने के लिए अभी एक ट्रेन आया है, तेलंगाना ट्रेन का भी टिकट काटे हैं। हमारा ट्रेन पहुँच चुका है अभी, ये हमारा ट्रेन है, तेलंगाना एक्सप्रेस है, ऐसा कुछ नाम है। ये जाएगा न्यू दिल्ली से हैदराबाद तक, और
हम न्यू दिल्ली से जाएंगे सीधा मथुरा। मथुरा पहला स्टेशन है जो रुकेगा, हम उतर जाएंगे वो पे, मथुरा पे उतर जाएंगे हम। तो अभी फ़िलहाल हमें चाहिए, हम लोग को S6 चाहिए, स्लीपर का टिकट कटवा है। ऐसे नहीं लिया फ़िलहाल, अभी तो 2 घंटे का ट्रिप है यहाँ से, तो ऐसी की ज़रूरत नहीं है ना। तो फिलहाल स्लीपर का ही कंफर्म टिकट कट चुका है हम। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कौन सा भाग में मिलेगा हमें। टीटी को पूछ रहे हैं फिलहाल। आप जाइए, वो तो इसके बाद वाला ऐसे। तो टीटी जी आगे बोला, ठीक है पूछते हैं आगे, देखते हैं। हमारा जो रैक है अंदर का, ये हमारा रैक, तो दिखा रहा हूँ आपको कहाँ पे है हमारा। अभी तक आदमी नहीं आया, बहुत टाइम है, 30 मिनट है अभी फिलहाल जाने के लिए। सेमी है यहाँ पे है, ये हमारा है। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, हम लोग 4। यहाँ का कोई नहीं आदमी, पता नहीं कौन सा है ये, बाहर का है शायद, बांग्लादेश का। फिलहाल अभी जाने वाला है, बहुत टाइम है अभी, तो मिनिमम 36 मिनट तो है अभी फिलहाल यहाँ से जाने के लिए। तो बाकी आपको ट्रेन का क्या वीडियो बनाएगा, तो सीधा डायरेक्ट मथुरा जब पहुँचेंगे उसके बाद फिर वीडियो अगला होगा। तो पहुँचने के बाद ये वीडियो ख़त्म होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो दूसरा होगा ब्लॉग, तो वो नया होगा, नया एपिसोड से आएगा ब्लॉग। ये एपिसोड 1 होगा वो वाला, और दूसरा जो मथुरा से पहुँचेंगे वो वाला एपिसोड 2 होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए। तो गाइस फिलहाल पहुँच चुके हैं, उतर गए मथुरा जंक्शन तक। सीधा एक रूम ढूंढना पड़ेगा पहले, आधे समय तो सो के आया हूँ, फिर बहुत सोया। ट्रेन में जब एक्सीडेंट भी करते हैं ये कभी कभी, कहाँ लगा देता है ये। बहुत सोया ट्रेन में भी, बहुत सोया, कल भी सोया, आज भी सोया। दिल्ली में तो इतना ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड है। हमारे गुवाहाटी में जैसा है ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं है, लेकिन है। इसका तो ठंड नहीं लगता है, ये ऐसे आया था ऐसे ही पहुँच गए गुवाहाटी से, है ना। ठंड नहीं लगता। এটা মন কৰিছে না নাই, মই হিন্দী কৈ আছোঁ। নাই নাই হিন্দীয়ে আহি আছে, অসমীয়া কোৱাই নাই, হিন্দীয়ে। আৰু মোৰ এতিয়া তোমাক কোৱা নাই, এতিয়া অসমীয়া আহিল আৰু মই এতিয়া অসমীয়াতে কৈ দিওঁ। আৰু মোৰ তাত গলটো এতিয়ালৈ ঠিক হোৱাই নাই, ঠিক হ'ব বুলি ভাবিলোঁ, বাট ঠিক হোৱাই নাই এতিয়ালৈ, অলপ আছে, বেটাৰ হোৱা নাই। হৈ কেনে মেডিচিন প্লাছ অলপমান কেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ গলটো। দেখি হৈ যাব এতিয়া একদম ৰুমটো চাওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আৰু ক'ত কি লৈ আছোঁ একেবাৰে, এতিয়া হৈ যাব আৰু। चाब परे पूरा गाड़ी पलट गया है। मतलब टर्निंग में पूरा पलट गया है, लेफ्ट साइड में, महाकसम खतरनाक। हम फिलहाल
रूम एक ले लिया है। हम आया है वहाँ से, टुकटुक पे आया है, टुकटुक पे आके सीधा यहाँ पे आया है। यहाँ पे रूम ले लिया है, रूम दिखा रहा है आपको। रूम हम एक रूम में 5 जन रह रहे हैं और प्लस 1000 रुपीज़ का मिला 3 दिन का। 3 दिन रहेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं। ये बाथरूम है, साथ में गीज़र भी है, तो हो जाएगा। ये इसका टोस्ट है, टोस्ट। तो हम लोग 5 जन हैं। हंस रहा है ये बंदा, ये हंस रहा है। तो शायद अभी फिलहाल यहाँ से जाने वाला है। हम कुछ खाने के लिए खाए नहीं अभी तक, कुछ चावल वगैरह कुछ खाए नहीं, ऐसे कुछ छोटा छोटा चीज़ खाए हैं। तो फिलहाल यहाँ से थोड़ा फ्रेश होके नहा होके खाने के लिए चलेंगे। ये होम स्टे नहीं है, ये सब होम स्टे नहीं है। होम स्टे होता तो अच्छा होता, लेकिन होम स्टे नहीं है। यहाँ पे होम स्टे नहीं मिलता है बोला, यहाँ पे ऐसा ही होता है ऐसा ही। तो हमें खाना खा के आना पड़ेगा। ये थोड़ा दिक्कत हो गया, सब कोई नहीं, चलो ठीक है। तो फिलहाल हम ब्लॉग यही एंड करते हैं फिलहाल। तो अगले एपिसोड होगा एपिसोड 2, ये एपिसोड 1 यही पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आपको हम कल से सुबह दिखाएंगे, एपिसोड 2 से स्टार्ट होगा फिर से। तो बने रहे मेरे साथ। ले यहाँ पे खाना खा रहे हैं, इसके बाद सो जाएंगे। लीजिए रोटी चावल भी है और ये कुछ तुम हिंदी में क्यों बोल रहे हो? पनीर, वेज कुछ सब्जी वगैरह, आलू बताओ। प्याज दे दिया है, साथ में सलाद भी है, मूला गाजर दे दिया है। ये गाजर थोड़ा दिखने में थोड़ा अजीब है, मूला तो है, मूला सेमी है। तो आगे से वापस जाएंगे रूम में और सो जाएंगे। थोड़ा वीडियो एडिट करना होगा, करने के बाद सो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसमें